नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची अक्टोबर मास 19 तारिख 2025 रविवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी बाईतपुर गंड खेल पड़िया भगराई बालेश्वर। आजिर नाटक भोला शंकर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी बुढ़ामरा मयूरभंज रे। आज पुणी थरे सेही नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी पथर चाटिया रास गोविंदपुर मयूरभंज रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी तेलकई केन्दुझर रे। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी रतेई बालियापाल बालेश्वर। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी चूड़ाकल छक करतरा नंदीपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी टमका जाजपुर रे। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी खान नगर बिरुआ बालेश्वर। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी मोरडा मयूरभंज रे। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चतुर्थ रजनी नुआपाटना तिगिरिया कटक रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी शिखरपुर जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी लोक बाबा पड़िया भगराई बालेश्वर। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी साहजबाल चारपाली फुटबॉल पड़िया झारसुगुड़ा। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी सारडांग खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेईगला कि। राजधानी अपेरा आज हेउची तार द्वितीय रजनी खान नगर यात्रा पड़िया बिरुआ बालेश्वर। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी नरणपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी कंटिया पशी खमार पालड़ा अनुगुल। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी गंडीबेढ़ खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी एंडेरेई पाटना केन्दुझर। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी कमारपाଳ औपदा बालेश्वर। आजिर नाटक पणतकानी। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी कालियाबदा निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार द्वितीय रजनी
ବାଲିପଶି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଟାଙ୍ଗାବିଲା ଜଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପାପ କରିଛି। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଅତାବିରା ଲଖନପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ କାଚର ସହର। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟୁଣି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବରସୁଆଁ ଟେଁସା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରହ୍ମପଦା ହାତୀବାରି ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶୁଳିଆପଦା ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆମନ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେଉଳା କାଳେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମ ତତେ ଦୁରୁ ଜୁହାର। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୂଳସାହି ଗାଜିପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଫେକ୍ ହାଟ ସୁରସୁଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଲସୁନ୍ଦରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜହ୍ନା ଛକ ପାଣି କୋଇଲି ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଥାନା ଛକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲିସିର ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାମୁଆ ସଲାଖିଆ ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଦାମସର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶାଳିଜଙ୍ଗା ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଭଗବାନପୁର ଜାରକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହସ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିଚାତରା ବଳରାମପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପାଉଁଶକୁଲି ଭେଲୋରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅଗ୍ରୱାଲା ଛକ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବିଚିତ୍ରପୁର ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମାଛଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ भिडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।